हाय फ्रेंड्स मु संजय आपण मानक स्वागत करुछि आपणक यूट्यूब चैनल संजू ब्लॉग @8144 को आपण माने आसंतु आओ आज राजभवन दृश्य को देखंतु। हाय फ्रेंड्स फाइनली हम आज पहुंच जाइछु राजभवन रे थिबा सुंदर दृश्य को देखिबा पई आपण माने मध्ये आसंतु एवं देखंतु केते सुंदर मनोरम दृश्य ए होछि शिला उपवन राजभवन भितर थिबा शिला उपवन दृश्य। आमे फाइनली आमे तीन जन सांग मु पवित्र एवं मोर सांग रतिकांत भाई आछंती आज राजभवन को भ्रमण करने आपण मैंने देखिपे केते छोट छुआटी आसी केटे छोट छुआटी कुनी छुआटी आसी राजभवन दृश्य को देखापी ए आपण मैंने देखिपे मो सांग दुई जन आगे आगे जाऊँगी मुझे पछरे पछरे जाऊँगी। ये हूँ एक बड़ पानी टांकी दृश्य राजभवन भितर होती समस्त गछ को एठार ही पानी जोगाई दि जाऊँगी। आपण मैंने देखिपे ये एक डियर फॉरेस्ट जोटे कि हरिण माने बास करती बहुत मात्रा रे हरिण अच्छा किंतु आपण मानक देखा ना सेपटे बहुत सेपटे आमर रास्ता पटक पड़े तो आम मैंने देखिपारे ना। आपण मैंने राजभवन आसछन्ते ना नहीं कमेंट रे निश्चिंत जानतु। आमे जाइथिलु मागणा रे एक आप टी को इंस्टॉल करी आमे गलु राजभवन रो भीतर दृश्य को देखिया पाई। ये देखंतु केडे सुंदर सुंदर गछ एवं सुंदर सुंदर फूल गछरे सज्जित होईछि राजभवन रो राज परिवेश समस्त जगह पूरा सुंदर फूल रे सज्जित होईछि सुसज्जित होईछि। आपण माने मध्य देखि पारुथिबे केते नडिया गछ मध्य अछि केते सुंदर दृश्य ओ ब्यूटीफुल। देखंतु ये होछि राजभवन ओडिसा राजभवन। वर्तमान हमर राज्यपाल किए अछंती प्रोफेसर गणेशी लाल कौन आपण मैंने जानी पारनांती तो कमेंट रे निश्चिंत लिखंतु प्रोफेसर गणेशी लाल अछंती ना नहीं। वर्तमान देखंतु पुलिस महाशय मध्य अछंती एठारे से माने हमको सुरक्षा देउछंती तेणु तांको प्रथमे आमे नमस्कार करिबा एवं आमे राजभवन दृश्य को उपभोग करबा को चल जिबा। तो ये होछि राजभवन रो समस्त कोठा आपण माने देखि पारुथिबे केडे सुंदर ए कोठा केडे बड़ कोठा एठारे राज्यपाल आमर रहउछंती। ये होछंती मोर सांग जैकेट पिंचंती ब्लैक कलर ब्लू कलर से होछंती कन्हैया मिस्टर कन्हैया और सेपटे जे फोन रे कथा होतले से होछंती मिस्टर रतिकांत। तो आपण माननको से माने मध्य नमस्कार करूछंती हम चैनल को मध्य आपण माननको स्वागत जनाउछंती। देखंतु केते सारा लोक माने आछंती भ्रमण करया पई राजभवन रो सुंदर दृश्य को उपभोग करया पई एवं मन रे एक खुशी मध्य आनी देइछंती। आपण माने देखि परथिबे ये होछि राजभवन रो फ्रंट दृश्य एठारे एक वाटरफॉल मध्य अछंती। देखंतु कृत्रिम झरणा मध्य एठारे को सृष्टि करा जायछि केवल लोकमानंकु देखाइबा पई एडे सुंदर दृश्य। आउ बेसी दिन नुहे मात्र 21 जनवरी पर्यंत खोला रहिबो राजभवन। आपण माने जदि आसी नांती तबे जल्दी जल्दी आसंतु मात्र 21 तारिख पर्यंत राजभवन ओपन फॉर ऑल। ए की ब्यूटीफुल फूल गछ वाओ माड़ी चलो ए कौन हेइछि गछ ओ कि सुंदर ब्यूटीफुल। वर्तमान आम आगु आगु जीवा देखिबा आगे कौन रही योगा सेंटर आपण माने देखि परथिबे योगा करछन भली पिला माने योगा करछंती से माने ओ फूल गछ विभिन्न प्रकार रो फूल गछ। तापरे आमे आगु को जीवा देखिबा कौन अरे हे ए गछ गुडा तमे भांगी दउ छ दांत काटी करिया देखला एठी रखि राजभवन ने किंतु तो वृक्ष ही जीवन एथरो जणा पडुछि कौनसी वृक्ष को मध्य आमे छोट बोली भाबिबा नहीं प्रत्येक वृक्ष आम पई निहाती आवश्यक। देखंतु ए होचंदी माई कौन जानी पारलेनी मयूर ये होचंदी अंडीरा मयूर। देखंतु केते सुंदर मयूर ओ ब्यूटीफुल 7-8 टी मयूर मध्य एठारे अछंती। तो आपण माने नंदनकानन न जाइए ठीक आसले बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर
Duck ଦେଖନ୍ତୁ mouse. କେତେ ସାରା ଗଛ। ଡକ୍ ମାଉସ୍। ଯଦି ଆମେ ଏ ଗଛକୁ ଯତ୍ନ ନେବା ତେବେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ୱାନ୍ ବତକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବତକ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଣିରେ ପହଁରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ପାଣିରେ ପହଁରି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ପହଁରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆଉ। ନା କ'ଣ ଭାଇମାନେ? ଚାଲ ଚାଲ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟି କେମିତି ଖେଳୁଛି। এটা কোন ଏଠି କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ এটা ଅଛି? কোনটা ନା ଏଠି ଏ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଟା ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ଟା ବୋଧେ। କକଟେଲ ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ବାବାରେ ଜାଲିରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉନି। ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ହଁ ଦେଖାଗଲା ଦେଖାଗଲା। ଓ କକଟେଲ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି ଖାଇ ଦେଇ ଯାଉଛୁ। କକଟେଲ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ଖାନା ଖା ସୁନ୍ଦର 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 ଅତି ସୁନ୍ଦର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଛ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଓ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ତାର କ'ଣ ତ ଆମେ କହୁଛେ ତାକୁ କିଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ସେ ଏକ ଚକ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ମାନେ ଯିବା ଆସିବାରେ ସେ ଚାଲିଛି ତାର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏକ କଇଁଚ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ କଇଁଚ କଇଁଚ ଯାହାର କି ଆୟୁଷ ମାତ୍ର 200 ବର୍ଷ ମାତ୍ର 200 ବର୍ଷ ମାତ୍ର 200 ବର୍ଷ। ଓ କେତେ ଲୋକ ବାବାରେ। ଆମେ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦେଖିବା ଆଗରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଟିକେ ବୁଲିବା। ପାଖାପାଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4 କିଲୋମିଟର 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜଭବନ ଭିତରେ 4ରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ନା ବିରାଟ ବଡ଼ ଏରିଆ। ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 1 ଆୱାର ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିବ ଯଦି ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲୁଥିବ। ଆଉ ଯଦି ରହିବ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତେବେ ଯାହେଲେ ବି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ଆଉ। ଆମର ରାଜଭବନ ଖୋଲା ହେଉଛି ସମାନ 2:30ରୁ ସମାନ 4:30 ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଓପନ୍। ତ ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯାବେ 5ଟା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ଓ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଫ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।